Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмура Азия. Дӯстони азиз, 6 сар гови гӯсаладор, 1 гови буғуз, ҳамаш говҳои зотӣ партияи нав омодагиай. Марамат касида маъқулай занг занед, даставка проблема нест, любой точкаи Тоҷикистон. Нархошон ҳамаш мешавад дӯстони азиз. Баъд бародаро касида праваи экскаватор, праваи русӣ дар кор боша, марамат муроҷиат кунед ба рақамҳои дар экран буда 69 22 рақамҳои российские. WhatsApp дора, через WhatsApp муроҷиат кунед. Ғоноҷини якумзой якум гусала шай бародаро 18 литр шир гарантия. 18 литр шир гарантия дорад. Якум гусала шай бародаро. Наи гусалачаш ғоноҷинча гусалаи фасон карага. Оди ҷуштанош ҳам хушу тамошо мекунед. Гови аҳли осон ҷушай. 4 чоче дора, одами говҷуш раҳматша мегӯяд. 18 литр шир гарантия. хушу тамошо кунед бародаро. Гов одами молкун конкретна барака мева. Наи гусалачашай. ҳозир инаи сатила гирифтем. мебием иншоалло меҷишем. ҳозир ҷуштаношам хушу тамошо кун. ҳозир гова ҷуштагем барои дидани шумо осон ҷушай фахас меброяд. 4 чочи хушу дора. ҳозир гова ҷӯшидагием барое ки я хушу тамошо кунед. бародаро ғоноҷини дуюмзой дуюм гусалашай гусалаш буқачай нав зоидагиай. 14 литр шир дорад бародаро. 14 литр шири хушу дорад. гови аҳлай осон ҷушай бародаро. саломатишам 100%. гови танаш ялтрас карда меса. инаи хеле синаи фасон дорад. ина намуд сина дорад ки синара мебина. иншоалло 14 литр шир озод мечишем бародаро. ҳозир сатила мемонем ба ҳазур мечишем. тамошо кунед. мана бародаро ин ҷуштанош ин 4 чоча мечишем. мана ранги фантан мебояд осон ҷушад. я дамак синаша холӣ мекунад. нахелина чочи хушу дорад бародаро. мола хушу тамошо кунем бародаро. ин гусалачаи фасон дора навзоидагиай. гусалаш буқачай кида маъқул бошад иншоалло занг занед ту муомила мекунем бародаро. бародаро чиста ғоноҷини чорнапёстра якумзой якум гусалашай бародаро. 15 литр шир гарантия дорад. нав зоидагиай зоидагиш 2 рӯз шудагиай. 15 литр шири фалаги ҷуштесем. 15 литр шир гарантия дорад. ҳозир гова ҷӯшидагием. инаи гусалачашай бародаро. гусалаи зури бад кардаги айшириски рафтаги буда. чиста айшириски тоза зоидаги гусалачаш ғоноҷинча. янаму гови иншоалло оянда дорай. одами молкун хушу барака мевад. хушу тамошо кунем бародаро. гов иншоалло инаи қадар гов мешавад. 15 литр шир гарантия бародаро. ин гусалачашай зоидагишай инаи 2 рӯз мешавад. 15 литр шири фалаги ҷуштестем. гусалаш ғоноҷинчай чиста айшириски тозачай гусалаш.
ما برادرها غناجین دیومزای چارنپیاس را چیست چارنپیاس را تازه یکم گسلگیشت عیده بالا 12-13 تا شیر دادگی این دویم گسلش گوی تهدان های بدیلی پرای آدمی مالکون انشاءالله خوشرو برکه میوان از پولنی عقفای سینش هم نشان میتیم راه گردش دندانش همه طرفش خوشرو تماشا میکنه انشاءالله این خالتر سینه شور چوچی خوشرو داره این خالتر سینه های برادرو خوشرو تماشا کنین سینه زور میکنه انشاءالله این سینه های زیر دندانش هم نشان میتیم یا دندان شوی کنه این دندان خوشرو داره 6 دندان گوی برآوردگی دو چتش اینا گوسالگی نوه ولی گوی نبرآورده دویم گوسالاش گوی راه روانید راه رویاش هم خوشرو تماشا کنیم برادرو راه رویاش هم خوشرو تماشا کنید یگان انشاءالله آدمی مارکون خوشرو برکه میاد بسوده گردانه گردان خونوجینی یکمزای برادرو 13 لیتر شیر گارانتیا دارد 12-13 لیتر شیر گارانتیا دارد یکم گوسالاش های دندانی گوی برآوردگی نیست خودش گوسالاش بقچه زایدگی نو زایدگی 13 لیتر 12 لیتر 13 شیر گارانتیا دارد انشاءالله آدمی مالکون خوشرو برکه میوه خوشرو تماشا کنیم برادرو این گوسالچه زوری وقت کرده گوسالاش نر بقچه گوسالاش عجای بقچه زور کرده گوسالاش گو خوشرو تماشا کنیم برادرو جوشیدنش هم میبینین گو اهله وقت جوشیدن یک مویشه نمیجمونه خوشرو تماشا کنیم برادرو این از جوشیدنش ستیله میمونه به حضور میجوشیم چور چه عجایب داره رنگی فانتان میبراید آده مارکون خوشرو برکه میباید شیر روی هوش هم باز سانجو شدن چور یک برادرها غناجینی دویمزوی سمنتلی 70% زایده دودگی گو چارنپیاستره دویمزوی نو زایدگی گوسالچش 4 روزش تگی این گوسالچش سمنتلکی 70% زایدگی گو یا نمو شیر داره 12 لیتر شیری خوشرو داره چوچوش او سانجوش آدمی مالکون تو 100% برکه میاره یا گوسالش علوم کنه از گوسالش علوم میکنه بعضی جوشیده نشان میتیم تماشا کنه بعضی میشینی میجوشه همیشه آسانجوشه هایی که آدمی مالکون خوشرو برکه میاره برادرو بس گیرین سطیله میمونه بعضی میجوشیم برادرو اینه چوچوش برآمدن اینه جوشیدناش برادرو رنگی فانتان میبروید دیدین چور یک خیل کار میکنه غناجینی یکمزای برادرو رسیسکی سمنتال چیست رسیسکی سمنتال این گوسالچش نو زایدگی غناجینچه گوسالچش 7 روزه یا هفته نشدگی 12 لیتر شیر دارد برادران 12 لیتر شیری نو دارد
Говаки ахлай. Чисто тоза сементали российский. Гусала ҳеҷ зур карагия. Ин ҳеҷ гусала чашай. Ози ай қафош. Тамошо кунед. Синаи зур дора. Я вақта синаш шинамияй. Ҳозир гови аҳлай ҷӯшиданошам тамошо кунед. Сатила баъзур мемонӣ меҷӯшишава. Хушрӯ тамошо кунед. Шерурӯёш ҳам осон душай. Иншоалло одами молкун шу барака мева. Тамошо кунем бародаро, ҷӯшиданош осон душай.